As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Sadatana al-masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para kesempatan, wa nakhusu bidzikri wa ta'lim, seteja jajaran pengurus MWC NU Kejam, Ajunan Simulja, Dewan Syuriah Kiai Haji Abdurrahman Saham, Ketua Tamfidiyah Al-Ustadz Syamsul Ma'arif, Mustasyar Salirana Simulja Kiai Haji Ahmad Murtado, Ajunan Simulja Kiai Haji Adra'i, Ajunan Simulja Kiai Punawi, Ajunan Simulja Kiai Muhammad Soleh Ponglangkong, Ajunan Simulja Pengasuh Musolla Badrul Munir, beliau Nyai Farida Khotim, sekeluarga sebutan kula mulja akih. Seteja para rabu berdatang ke tamu undangan wali santre, Ponglangkong panitia penyelenggara seampun berusaha kaangkui terlaksananya acara Kak Dintoh dari awal sampai akhir. Samuka para ajunan seteja
masuk akhia rombonganna kabula si ongku muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala dari dunia gantos ke akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam samangken beten gaula ajunan sataja karsani sareng Gusti Allah sanaos dalam kabadaan cen ocan para ajunan embah kaangkui ngaci, kaangkui amul jaaki lahir Kanjeng Nabi, kaangkui matei warisanna Kanjeng Nabi arupa ilmu. Lesona para ajunan, jauhna para ajunan manabi ahubungan kalaban warisanna Kanjeng Nabi si arupa ilmu kak dinto sobung parcomana cek sampai nengi urusan para ajunan alongku dari awal sampai akhir, kan urusan para ajunan mangkat dari compok atintek kak dinto ampon beda bejaran dari Gusti Allah lebat lesan socena Kanjeng Gusti man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, sapa-sapa orang seajalan atintek kalaban niat nyari ilmu sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah, maka sapentintek kak dinto ben Gusti Allah pateti kagempangan kaangkui masuk dak ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Ti samuka jengajana para ajunan leso lempo jengaja rabu ke tempat kak dinto saja muka ipakempanga masuk surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam samuka tetep bisa kia dek keajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ajunan sebeten gula muljaaki ontong ongku beten gula ajunan setaja parengi Nabi akatia Kanjeng Nabi Muhammad. Apa beten gula mator ontong sepertama nalikana beliau ngaule kamuljaan ben kabungaan sesangat raja dari Gusti Allah. Potuna secara akal sehat beliau gak dinto lopah karena dari saking kubesana apangki ben Gusti Allah baktona Isra Mi'raj. Karena para ajunan nyuwun seborah Kanjeng Nabi nika ben Gusti Allah bedi dari Nur Muhammad. Ben Nur Muhammad cahayana gak dinto tak pada sareng cahayana malaikat. Malaikat juga dari cahaya. Keng Kanjeng Nabi cahayana tak pada kalau ben cahayana malaikat. Buktena cek tak pada cahayana Kanjeng Nabi inalikana Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi gak dinto dampingi malaikat Jibril dari Masjidil Haram Mekah nuju ke Masjidil Aqsa Palestina, terus ia terka langit pertama, langit nomor 2 sampai dapatkan mustawan. Saya kenal kalabannya Sidratul Muntaha rof. Bekto kak dinto malaikat Jibril atabi ke Kanjeng Nabi. Saborana Kanjeng Nabi abdina cuma bisa ngater ajunan ken kak dinto angken na abdina bisa. Ke atas kak dinto abdina nyuwun saborah tak bisa ngater pole dek ajunan. Jaipun Kanjeng Nabi malaikat Jibril masa panjenengan ngancai beten kula dari awal sampai akhir debakan ke anja nika ampun bektona beten kula nyabis langsung ke Gusti Allah etina kia katibian tak ya teras sareng ajunan. Napa suuna malaikat Jibril saborah Kanjeng Nabi
beni abtina tak poron ngatera ajunan saking kak dinto angkenna abtina sebisa coba mun abtina kak dinto atintek kanjing nabi ngereng ajunan satintek saos lah taroktu katonun abtina karena kak dinto tak bisa nembus makhluk pasir afai kecuali cuma ajunan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nurra kanjing Nabi tak pada ben malaikat Jibril jauh tong setong ngasih bisa nembus dek rof ka angku apangki langsung ben Gusti Allah aneka cuma Nabi nafatan kula juan saja kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ajunan bektona kanjing Gusti ampun apangki sareng Gusti Allah kak dinto tak satejena nabi kelar apangki ben Gusti Allah tak satejena cek sampai apangki ben Gusti Allah beda sebagian nabi comakeun apangki ka swarga ampun tak hendak sekaluara dari swarga pasera Nabi Idris dari kita apangki ben Gusti Allah apangki ben makhluk senyamana swarga Nabi Idris pun tak kelar ningali kabungaan na swarga ampun tanda kaluara dari swarga nikah padahal swarga ki makhluk Nabi nafatan kula juan saja beni apangki ben makhluk boleh apangki langsung ben senyipta swarga duaan sampai langsung ibekto kepanika kanjing Nabi ibekton apangki ben Gusti Allah langsung ben Allah sambut assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sampai kak dinto beten gula juan saja mik takok lopah kak riwayat kak dinto sampai epateti bacaan wajib nang tahiyat akhir oleh oning cek nabi beten gula juan saja ampun ngaule salam langsung dari Gusti Allah tak ada lengaling artinya waktu kepanika kanjing nabi kau tuna pun lopah ka manusia lopah ka makhluk anapa langsung ketemu ben aslina sumber asli yang coba pun apa debuna kanjing Nabi bektona Allah adebu Muhammad salam masengko rahmat sesengko barokana sengko satia ibeki kabut katipun apa kanjing Nabi ngadepi urusan kabungaan seluar biasa kepanika napa kanjing Nabi lupa punten napa debuna kanjing Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin Gusti nyuwun aja perak ka abdi na salam ajunan Gusti abdi na andi umat ki abdi na andi baembaen ki nyuwun aja perak ka abdi na salam ajunan nyuwun ajukeun atoraki dek kasedoja kabul ajuan sesoleh di barokana kanjing Nabi gak dinto tak kasokan bentak poron bunga kacibi mun tak sampai akibat umat sehingga alhamdulillah beten gaula sareng ajuan saja juga ngaule salama Allah subhanahu wa ta'ala akalangkongah tak akalangkongah kanjing Nabi aduh kalangkong raja cek saking tepak dek ka orang-orang si tak kelar atau kacibi salama Gusti Allah kacibi makanya pantes mon kanjing Nabi ini sampai Gusti Allah tibi zat senyipta kanjing Nabi langsung ngabri sifat di atas langit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum kanjing Nabi ini pertama norok berak raja tak narimana mun beda umat kaberaan di pasir afai dari umat kanjing Nabi mun bada kaberaan kanjing Nabi paling tak narim nyereng sakecek ngaji kaangkui abuk diaki beten gula dan kadang sarang ajunan nyuun sabora di lemana odi cek sakenga yokor abak cinta ka kanjing Nabi antara abak cinta kanjing Nabi ben cinta ka anak cinta ka bini cinta ka orang sepo benih ajunan hatta beten gula secara pribadi kita bisa nyabak cinta na abak ka kanjing Nabi bodoh atas tak bisa kita tak kelar pakkuna cintaan ka anak pakkuna cintaan ka bini
yang coba mungkin nyon saborah tanya aki mungkin beten gula juan saja seare samalam 4 lekor deng alako tak cukup alako ibodai ngalle ke Jakarta ngalle ke Bali ngalle ke Jogja bila tanya aki napa sampai sesare engkau teroma bunga anak engkau teroma bunga bini jadi 4 lekor kaya itu usahana cuma mikire anak ben bini coba tanya aki napa paki seelakoni anak ben bini ilakana depak dek hari kiamat napa paki seelakoni anak ben bini sebolong ajoi beten gula juan saja 4 lekor nengitunya bila depak ke akhirat napa seelakoni nikah Gusti Allah nyarita aki nyuwun sapora mau oleh abak sakoni padeng ka Kanjeng Nabi debuna Gusti Allah yauma yafirrul mar'u min akhi pagi nengi hari kiamat orang bekal buruh mun atemu bentaretan wa ummihi wa abi orang bekal buru pagi nengi hari kiamat inalekan atemu ben pak ben bukna wa sahibatihi wa bani orang pagi bekal buru inalekan atemu kalau ben bini ben anak-anakna jadi yang sapora lake mun atemu so bini nengitunya ada keperak ben bunga atemu so anak perak ben bunga mun atemu nengitunya yang coba pagi ning hari kiamat ningale anak atemu ben anak punten beni intari buru nyaliok apa atemu so anak ningale ke anak buru nyaliot pagi bemak nyaliot engki anak apa buana abek takut lambe andi kakaleruan dek ke anak tak memenuhi kewajiban anak pas ben anak itu tuntut ajun Gusti Allah mangken Gusti aja pun si anak cek hulu abdi napa masuk ke neraka gara-gara tak afajeng cek lambe ben abdi ben pak tak ye surah afajeng apa helu pak ada ke neraka nikah anak pagi padahal neng itunya itu balik korcem kagui anak dapat kajuan Gusti Allah buru pak anak apa pola takut menatu musuh anak pas itu tuntut ben anak jadi kakak pi orang pada nyinglah nyingke engki mun nang itunya gak itu ben atau musuh kanca asalaman lalu gelu pagi mi takut lambe odik nang itunya andi hak na kanca seben abek tak dipenuhi takut itu tuntut ngajuan Gusti Allah bani ka Gusti cek gue lambat orang bagus bejenggal langgar eret benak anak nikah itu jadi mun panjenengan mau soal kuda kan neraka nikah pak ada saling tuntut pagi di mangkana orang ketemu pagi kan itu punten beni perak beni ya firru de bener buru kan nyaliot anak apa polana likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yuni karena pagi saben orang andi kesibukan mikire nasib abe pada takut tak selamat ngajuan Gusti Allah pada takut satu pada takut saya masuk neraka pada takut saya tak selamat saya kena etem peng abe cai pon nengi dalam gak dinto etem peng abe masuk neraka bahwa orang-orang kewajiban nak luka ada masuk neraka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cek perak kun bangsa beten kula junan sedaja sepentaya tolong hatta para nabi pagi bila abak kata entar dek beliau entar kan Nabi Adam tolong itu ulah ajunan kan nabi pertama langsung Gusti Allah syabadi tolong itu ulah napa debuna beliau nafsi Allah kok mikir buat bikin takut tak selamat nolak satu para nabi napa boleh pangkat sebeten kula junan sedaja entar kana binika nafsi kana binika nafsi situng cuma sipas aja jawab analah sengkok saya tidak syafaat pas saya ke panika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seemoloti beden gula saat samangkin timun beda orang ki males tak anda entar kamoloten berarti ke panika tak anda Kanjeng Nabi ujuk aja urusan moloten Kanjeng Nabi kan katibon apa mon pas pagi apa kiwoso Kanjeng Nabi pas maleot Kanjeng Nabi pas tak kenal
A'udzubillah. Makan pompong beda itunya. Napa sih tinggal bungan kanjeng Nabi, akad ngaji ilmu agama, ini kawarisan kanjeng Nabi. Makanya tenggula sering matur nyuwun sapora, pasir abai orangnya ki kor odi nang itunya asampung kalaban ilmu tanda cek guna orang bakal selamat. Amin Allahumma. Kun aliman, beda ada buki Abu Darda, beda ada buki kanjeng Nabi. Mun bisa buat napa sampai detik orang alim semat deui warisan kanjeng Nabi. Tak mampu au muta'alliman ngaji belka. Mun tak mampu detik orang alim madoi ilmu kanjeng Nabi kapi tak mampu au muta'alliman ngaji belka ilmu kanjeng Nabi. Tak kelar sing ngaji ya au mustami'an ndak ngidingaki belka ka ngaji. Tak bisa ke sibuk gelu au muhibban adukung belka. Cinta ngiding beda pangajian moloten norok nyumpang sapolo dupolo ibu. Wala takun khamisan cek teti orang nomor 5. Pasir orang nomor 5 situng alim tak alim. Ngaji tak ndak ngaji. Ngidingaki tak lebur ngidingaki pangajian. Adukung tak adukung sakali ka pangajian. Bila orang pun tak ada sambungan nak warisan kanjeng Nabi fatahlik talaka. Talaka. Dimakan apa bunga panjenengan? Panjenengan serabu gak dinto nikatan dejek panjenengan epele ben Gusti Allah pagempang kanggo asampung kalaban pangajian muga-muga ahli surga saja. Amin Allahumma. Para juan sebutan kula muljaki. Kanjeng Nabi gak dinto pernah ipatabari. Tore kanjeng Nabi malaikat Jibril sama tabar. Ajunan dari Gusti Allah ni kepada situng tua mustajab. Ajuan pun apa pun saya pentah. Napa apa? Kanjeng Nabi ini kan benih sakaran dugale patabari gunung baca emas benih sakaran dugale. Riwayat banyak. Cek saya kanjeng Nabi ini kata rokatunya. Aduh, ampun ya. Benih perak petong toron kanjeng Nabi. Beto-beto nengi Mekah, gunung-gunung nengi Mekah, baca emas tak kasukan kanjeng Nabi. Pernah sekali waktu kanjeng Nabi ini ke malaikat Jibril patabari. Kanjeng Nabi ngereng ajunan beda jatah dua mustajab penta keajuan Gusti Allah pasti tarima ben jatah kadin tampun lastare parengaki ka nabi sabun ajunan ben lastare yang kui satu jam tingereng panjenengan mik kasokan yang kuya kang kui pon apa doa kadin to ngereng samangke cek saking ngabek tukun ya kanjeng Nabi ngasokain apa abis haus tekani ben Gusti Allah ing napa dawuh kanjeng Nabi nek dawuh kanjeng Nabi wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Engkau sengaja lakar nyimpen dua mustajab jadi ya tak yang kuya nang itunya benih kangkui kaparluan sengko tapi syafa'atan li ummati yaumal qiyamah demi kangkui sengko abela tang umat ni hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pikir pakun badan gula jangan saja kanjeng Nabi. Tak mikir abad sini, tak mikir abad sini. Barangnya dua si mustajab kan, tak yang kui masuk kanjeng Nabi. Bila tanya-tanya lagi, apa kanjeng Nabi? Kok ki andik tang umat, tak kok tak selamat nih hari kiamat, ben kok dua mustajab yang punya baki kang kita umat. Tak untung angkat tiba apa badan gula jangan saja umat kanjeng Nabi. Kayak masuk kanjeng. Jadi mun urusan kanjeng Nabi ke abad badan kula aja cek tanya aki embena cek tanya aki mangken si perlu tanya aki katipun apa embena abad ke kanjeng Nabi ini kapan lo saya katanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad masuk dekat tina baas gak dinto saya kocak baas tika manusia si ampun bener nang dalam bumi sedejana paki nang rekamat atau bekal paudi boleh ben Gusti Allah. Yang pertama kali saya pajak dari kalangan manusia Nabi dan gula jualan saja. Dalam setong riwayat Allah dabu ka malaikat Jibril toron mbak nasa entar katang kakasih Muhammad olok Muhammad ya sorongat dep ka sengko toron malaikat Jibril langsung entar ke astana kanjeng Nabi ning Madinah. Muka-muka saja barang teka hajat ben Allah Subhanahu wa taala bak ke Madinah. Amin Allahumma. Dapat kajianna astana kanjeng Nabi malaikat Jibril nikah ngalem ka kanjeng Nabi sebut di kanan saya bentuk pangalem ya Habiballah
du kakasena Gusti Allah ajunan etika ni ben Gusti Allah. Kanjing Nabi ni dalam asta mireng kadebuna malaikat Jibril yang tak jawab pun. Ya Imam al-Anbiya wal Mursalin, du pemimpinna para nabi dan para utusan, ajunan mangken itikani ben Gusti Allah. Kanjing Nabi mireng nengi dalam kubur keng tak jawab kanjing Nabi. Setuju pangalam ben malaikat Jibril ya toraki ke kanjing Nabi mireng keng tak jawab kanjing Nabi. Akhirnya sampai abid kanjing Nabi tak jawab, malaikat Jibril nyabis polikat Gusti Allah. Du Gusti ajunan maha ngakeli abdina setuju pangalem ampun lastari atau raki ke kanjing Nabi keng kanjing Nabi tak kasokan ben tak jawab Gusti. Nah pada guna Gusti Allah Jibril namun satia tade gunana ngalem Muhammad Arya kiamat ya Arya kabodohan paling berat Muhammad zaman satia masa satia ce alam-alam tanda kaleman Muhammad satia aja ya benar-benar kok isang wana satia muntro Muhammad nguncele muntro Muhammad ceke muntro Muhammad ajawab ya ben kok ben isang wana satia isangu ibn Gusti Allah malaikat Jibril depak dek astana kanjing Nabi sangu si dari Gusti Allah langsung iolo kaki napa sangu ke panika ya syafi al mudnibin du Nabi sebekal apri pembelaan dek umat-umat sebanyak tu sana langsung kanjing Nabi nguncel labbaik ya Jibril abtina siap pada Jibril korbada eti dari Gusti Allah ce abtina bakal bisa nolongi tang umat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh umat satu aja kanjing Nabi kau di pak rekor jam dari rambut paling atas ke sokos paling beban di kanjing Nabi umat saya pikir cek kejak nyaba terakhir cek dari kerungan nak itu di antara saya keluar dalam keadaan ngarak ngak itu umat itu berempat umat cek tanya aki mau restoran kanjing Nabi kabupaten gula jangan saja cek tanya aki muka-muka abah itu ya kuasa sareng kanjing Nabi muka-muka abah itu tolong sareng kanjing Nabi muka-muka abah kapolong sareng kanjing Nabi bagi amin Allahumma. Nah para juan sebutan kula muljaki saampun ada pak deka persidangan dan kula macaki hadis nika sahih enten benih tunging kanjing Nabi ada bu lil ambiyai manabiru min dhahabin depak kasidang are kiamat setuju para nabi ben Gusti Allah kebayaki mimbar kepanika min dhahabin dari emas di jumlah nabi 140.000 gak bisa dari zaman Nabi Adam sewajib kau ningi sakemi orang rasul jumlahna 313 terus para nabi jumlahna 140.000 ben Gusti Allah satejana paringi mimbar ini kanjing Nabi saya carita fayajlisuna alaiha kakapi para nabi 140.000 pada tojuk kapi ningi mimbar sedari emas ke panik kakapi katojuk mimbar 140.000 satu aja kalong kui ben para nabi satu aja nak wa yabqa mimbari la ajlisu alaih kecuali beda setong mimbar senengi mimbar jera tak katojuk caben tu benda kanjing Nabi mimbar pasera ke panika mimbari tang mimbar sengko tak tojuk je mau ditanya aki bapak napa jual mata kasukan alongku kanjing Nabi cek para nabi alongku saja nang mimbar ke panika napa jawaban kanjing Nabi engkau takok makhofata ayyub athabi ilal jannah engkau tahu bila mimbar jerai katojui berarti jelas romangkat ke swarga berarti engkau takok mun pas engkau ongke ka mimbar pas toju engkau takok ben Gusti Allah suruh mangkat ka ada ka swarga engkau tanda aja apa bolana wa yabqa ummati min ba'di engkau kita tahu tang umat apa nur asengko apa kengki beda secalaka nih bebe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mun nabi-nabi selain tak mikir andi umat bila kare toju ning mimbar langsung ka swarga mun kanjing Nabi mimbar tak ka toju tak kalong hui apa tak bisa bisa ke dulu mun perak kanjing Nabi ini kami kira buat cibikna tojuk nang mimbar langsung ke swarga nah apa saya pikiran yang punten
Kanjeng Nabi tak kasokan punten. Ampun Gusti. Abdina tak toju punten. Karena abdina uning, mun abdina toju nang mimbar, pasti mimbar ke panika langsung menuju ke surga. Berarti tak terus masuk surga. Mun kitang umat badangi budi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya pun apa para jiwan sebutin kula amul jaki. Ya pun dewuna Kanjeng Nabi fa aqulu, maka dewuna kanjeng Nabi kok pas ngucap bekto jadi ya. Langsung saya kok asojud dekat Gusti Allah. Kalaben sujud si abid, saya tak pernah saya kok asojud abid pada musuh jadi ya. Sampai Gusti Allah debu dekat sengkok ya Muhammad irfa ra'saka. Muhammad au enggak angkat bana sirana sal tuktoh apa saya minta abad ben kok beri abad minta apa saya abad nah apa sih kalau dari lisan suci Kanjeng Nabi ya Rabbi ummati ang umat Gusti ang umat saya pikir dan kula sareng ajunan boleh pernah beri pun apa Kanjeng Nabi betul kula ajunan saja pernah di kaestuan pun apa Kanjeng Nabi betul kula ajunan saja pas Kanjeng Nabi cek embana ke betul kula ajunan saja talebet Kanjeng Nabi talebet tak kaprah Kanjeng Nabi ini perjuanganna pembelaanna kula mangki setong debu ibaktona Nabi Adam ampun nolong kuningi korse ke panika Nabi Adam lok-lokkeun Kanjeng Nabi engki Nabi Adam ki puruteun kula ningale beda situ umat ajunan ki sareng malaikat ka neraka Kanjeng Nabi ka amma malaikat ka lemmak Nabi Adam ka amma ki puru berkah sareng Kanjeng Nabi kan malaikat mangken malaikat pun apa Kanjeng Nabi tang umat balas tarik tempeng Kanjeng Nabi ampun abudan kacubaan ampun engki makin pabeli boleh ka tempengan pabeli boleh ka tempengan matur si malaikat tawa kalero ka Gusti Allah duh Gusti ka adin to beda orang jelas-jelas coba na banyak Gusti lastara tempeng abudan tusana Gusti pas Kanjeng Nabi kata pakon pabeli boleh mun Muhammad saya minta pabeli boleh tempeng boleh malaikat tempeng berongku ka kacubaan banyak tusana kata makin malaikat makin kau andi bitokoh andi kartu nikah sabak kini kabagusan isabak kartu ke paneka kabagusan apona pas ampona isabak mak pas langsung jungkang kakak bagusan buruk kakak bagusan tak kerecet orang kali kartu pun apa itu Kanjeng Nabi bak nalam bak nengitunya pernah maca solawat ka sengkok kalaban ate si ungguan ben Gusti Allah pateti kartu najira teti sembrana sengkok sate maka namun Kanjeng Nabi asolawat cek kebejat-kejatan karena Kanjeng Nabi tak pernah agak ke umat Kanjeng Nabi tak pernah agak Kanjeng Nabi ungkuan di umat yang beten kula dengan di Kanjeng Nabi kebejat-kejatan maca solawat tak pati mana dengan amolot tak pati mana dengan ngereng samangkin kayak untuk usaha aki muka-muka tasar ngakalaban hidayah Allah subhanahu wa ta'ala muka paringan rasa cinta ke Kanjeng Nabi setajana amin Allahumma para juan sebetul kula amul jaki sampai bekto ke panika dari mana riwayat Kanjeng Nabi benisakanan duga halese alongku asojud ka Gusti Allah bila tanya aki apa bana Muhammad ki beda karena Gusti ning neraka tang umat nyona titel gitu entare boleh dari saking sering Kanjeng Nabi entar ka neraka milih umat ning neraka napa dewuna malaikat Malik ini kan malaikat Malik saya ada ini kan hadis sahih jawaban malaikat Malik ya Muhammad ma tarokta linnari li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyah duh Kanjeng Nabi ajunan lasu tak makarya sakali ning neraka umat ajuan su epel-pel saja itu epel kan setong Kanjeng Nabi kan ben lakar engki Kanjeng Nabi ini kayak pernah patabar ben Gusti Allah kan cekak ning surat ad-duha wala saufa yu'tika rabbuka fatardo Muhammad beuna apa saya minta ya engkau pangeran abek nanya abri kabekna fatardo sampai beuna puas kocak aki apa saya minta kakak napa jawaban Kanjeng Nabi dalam tafsir
wallahi lam ardo wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah Gusti, abdina tak kira ndak puas, abdina tak kira ndak ridho mun ki pada sitong dari tang umat bareng di neraka. Tak anda ongku Kanjeng Nabi mun ki pada sitong umat teuing di neraka tak anda Kanjeng Nabi bakuna sujud ka Gusti Allah. Cek malaikat saja ke neraka sampai matur, aduh ipat ada ongku mata ajuan nang neraka Kanjeng Nabi. Pel benajuan kan. Tak bakar ya ongku sa Kanjeng Nabi put. Benikung tangkung Kanjeng Nabi. Azizun alaihi ma anittum, berat mungkin pada umat teuing di neraka, berat. Raja ongku nikmat Kanjeng Nabi dek raja. Akalangkong dek Gusti Allah. Akalangkong ka Gusti Allah. Paringi Kanjeng Nabi akalangkong. Anjenengan mana bi entar dek ka dokter. Kak disa bener nomor antri nengi dokter nih. Pas saya rasi nengi dalam antrian pertama, kini kasih bisa masuk ke ada dokter. Kedua, ketiga, mun panjenengan bening antrian budi, coba masuk ke ada tuh. Banyak orang yang protes. Yang coba makin tanya akidah ke sateja para kiai. Bektonah labang swarga ampun siap. Umat Nabi saya ada umat Nabi Nuh ampun siap acicir masuk aswarga. Umat Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi datang terakhir pada budi. Nah apa sih terjadi? Allah dah budak ke swarga bekna haram masuk aki umat lain sebelum umat Muhammad masuk ke swarga. Haram swarga. Cek umat lain mun sabuna umat Muhammad masuk ke bekna cek dulu masuk mun lain. Padahal antrian terakhir betul gula jual saja. Orang nganik kene amal lah tak sempurna apa. Mak pas bisa jadi tengki pangkat karena sampung ke Kanjeng Nabi. Karena kita berdebu nak Kanjeng Nabi kan. Betul gula jangan sekapar tu Gusti. Umun tak bu nak Kanjeng Nabi sobung ampun. Kal lagi neraka. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Debuna ulama mun beda orang maca nikah segi furu nikah. Nikah rasa kalangkong ka Gusti Allah sing amatuna kalangkong Gusti abdi ne pareng Nabi Muhammad kalangkong Gusti sapa-sapa orang sing maca gak dinto petong kali saben mare sobu malaikat nulis lepang nulis ke jeneng orang nikah anapa polana ki ndak kalangkong ka Kanjeng Nabi ki usaha ki saben jaga ki laku kalangkong ka Gusti Allah Gusti kalangkong pati umat Kanjeng Nabi kalangkong ya Allah oninga panjenengan daga umat Nabi Musa sampai masuk nih Al-Quran umat Nabi Musa bin Gusti Allah parengi bekto kanggo ibadah are satto lain na satto surah alako sadajana keng mun satto hus ibadah umat Nabi Musa nah beda saya cengkal tanda entar ka satto beda saya cengkal tanda ibadah saya ngamaken tanda ka Jumatan nah pada guna Gusti Allah dalam Al-Quran walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabti bak nakapila ongku tao deka umat Musa si alanggar are satto si biasana are satto kotuna ibadah ke masjid tak anda entar ke masjid apa duguna Gusti Allah tuka bakta kebanika wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin Musa umat coba nasi tanda kesatuan ben kuasa ta pestua qiradatan khasiin tadi mutak umat Nabi Musa itu kan tak entar ke Jumat tentu timutak yang umat Kanjeng Nabi Gusti Allah itu tata krama parana Gusti Allah ujak saking ngati umat Nabi Musa ampun banyak cak aneh kanton bocur kian Kanjeng Gusti Allah ngolat si Kanjeng Nabi bocur kian ngereng peten gula sarang ajuan saja mana bekto si sakja kan itu akalangkong dak Gusti Allah aba pan berarti umat Kanjeng Nabi muka rombongan saat semangkin sanak foto catat sareng malaikat saksiana aben malaikat muka ben biar akumpul samangkin muka arang sareng akumpul arang sareng nengi swargana Gusti Allah apolong sareng Kanjeng Nabi amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma yuhibbu rabbuna ayyuhmada wa yanbaghi lah Allahumma salli wa sallim mubarik wa karrim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
Ya Allah, abdina saat semakin aca habis dek keajunan Gusti. Kalaban akiba banyak dosa, kalaban akiba banyak kekeliruan. Kotuna abdina gak dinto tah masuk dek ke orang seetukani sareng ajunan. Namun alhamdulillah kalangkong ya Allah abdina parengi kakasen ajunan Kanjeng Nabi. Abdina ibadati umat epon ajunan Kanjeng Nabi. Nyuuna titelum Gusti parengi cinta ka Kanjeng Nabi. Panuroaki rombona Kanjeng Nabi. Patitia ki orang seekapolong musuh Kanjeng Nabi. Asareng orang sepodua abdina Gusti. Asareng guru-guru abdina Gusti. Asareng tantaretan abdina Gusti. Asareng anak-anak abdina Gusti. Sobung saya bisa apareng syafaat ni ajuan Gusti kecuali syafaat Kanjeng Nabi. Abdina lemah, abdina tak bisa nulungi anak, tak bisa nulungi bini, tak bisa nulungi taretan karena abdina banyak dosa Gusti. Abdina nyuuna aku waki abdina umat kakasena ajunan. Aku waki taretan abdina umat kakase ajunan. Aku waki anak abdina, aku waki laki abdina, aku waki bini abdina, aku waki mineka umat kakase pun ajunan Gusti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nyuuna abdina sateja saat semakin sakse Gusti. Abdina masuk aki deka orang-orang sefokus. Abdina papolongaki kalaban orang-orang sefokus. Abdina pamasuk aki swarga kalaban orang-orang sefokus. Nyuuna titelum sateja Gusti. Cek panyeperaki abdina ka neraka ya Allah. Abdina tak gelar Gusti. Abdina tak gelar Gusti. Nyuuna Gusti abdina kumpullah ni dalam kefokusan saat semakin parengi abdina husnul khotimah, parengi abdina husnul khotimah, parengi di dalam husnul khotimah, parengi abdina ate bersih, parengi abdina bersih dari setajana dosa ban kekeliruan. Karena abdina cek terona oleh rahmat ajunan, abdina cek terona esapura asarang ajunan, abdina cek terona cek orang saya pantas apolong kalaban nabi ajunan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakadin toh sebisa toraki nyuwun sepora sataja kaliruan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.